Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, quand هضرت لكم على l'orchidée, comment prendre soin de son orchidée, et كنت قلت لكم comme quoi que l'orchidée كنديروا لها le rempotage chaque 2 à 3 ans ملي كتولي عندنا la plante à l'étroit في le pot ديالها. اللي ما قلت لكمش هو ان si jamais la plante il tient pas très bien dans son pot, il faudrait changer le pot pour un pot plus grand باش يلا تشد l'équilibre ديالها هادي لين غتقرض لي باسطو chaque fois كطيح. Alors j'ai décidé de faire le rempotage ما حرقتش راسي بزاف. Alors j'ai choisi هاد le pot هذا شتي عند مول الماعن خديته. Alors ce qu'il faut faire c'est il faut le trouer. درتو بيان سور بهذا تقبتو هكا بسفود سخون شويه. Il faudrait faire le rempotage. Alors comment on fait le rempotage? On commence par sortir la plante l'orchidée من البول القديم ديالها et on enlève substrat القديم. La plupart du temps le substrat اللي تيكون دايرين فيها هو داك دي زيكوس ديال لو بان. sinon كيكون دايرين فيها لي فيبر دو كوكو كنحيدو كنفضوه مزيان. vous avez vu هذه دغيا لقات لي سميتو ديالها. et on prend le pot جديد. on prend le pot جديد وكنديروا لا سفين. لا سفين c'est une mousse végétale تكون في لا ناتور حتى هي. ce qui est bien fait de la mousse c'est que il retient jusqu'à 20% de son volume ديال الماء. et aussi il est à 100% biodégradable et il est 100% organique, ce qui fait il y a pas de crainte عليها. alors on met au fond شويه ديال لا سفين. voilà le volume. et on remet notre orchidée. cette fois-ci قبل ما نحطوها il faudrait faire une révision de les racines. عندنا certaines racines هنايا qui ont commencé un peu à jaunir غنجيو وغنحيدوهم كاع les racines اللي بان لكم شويه قدامين وشويه علين غيموتوا. on les enlève. voilà. on ne garde que داك الصحاحين اللي باين لكم خضر زوينين. اوبس je fais une connerie là. هادي par exemple. et puis هادي حتى هي vous avez vu صفارت بزاف. voilà, on l'a bien nettoyé. la feuille elle est bien, on la garde. بقات هاد الجهه. voilà, on ne garde que les racines اللي بانوا لكم صحاحين وخضر مزيان. voilà. et on vient la remettre dans le pot. on va ramener la sphène. نحاولوا ندخلوها. ندخلوها بلا ما نونطاسيو بالجهد وبلا ما نهرسوا لي غاسين. لو رومبوتاج ما عمره ما كيدير في لي غاسين هما ناشفين. ديما خصنا اغوزيو لا بلونط مزيان افون دو لا رومبوتي باش ملي كنبداو نحيدو عليها التراب القديم ما كيتهرسولناش لي غاسين وما كيموتوش. فوالا. elle est bien placée. les racines ديالها هما باقيين باينين يعني les racines هما باينين مزيان. نخليو quelques racines باينين على برا هما les plus grandes. voilà, il tient mieux comme ça. vous avez vu la différence. voilà ها لو رومبوتاج ديال l'orchidée.
d'abord il faut attendre sa prochaine floraison. Les feuilles sont bien. من دابا شويه ان شاء الله on va avoir une apparition كما قلت لكم ديال une nouvelle tige من هنا ومن هنا. À très bientôt ان شاء الله. Au revoir.